Hello, miss. Miss Bam po. Corey po. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo, alam ko yan. Huwag kang maila. Thank you. Ma'am, ano pangalan niyo po, ma'am? And Ikaw po. Diana. Harvey nga po pala. Ito po. Ma'am, wait lang po. Ito po. Well, thank you po. Ma'am, okay na po ma-upload sa social media, ma'am. Sige po. Pero wala pong magalit. Wala. Nice to meet you po. At saka piyasa ko po araw niyo po. Piyasa ko po araw niyo po. Thank you po. Thank you. Hello, miss. Miss Bam po. Miss Bam po. Miss Bam. Nang di na puro para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang Ikaw din po. Mama. Thank you po. Bakit pangalan niyo po, ma'am? Bella po. Ikaw po. Angelica po. Harvey nga po pala. Thank you po. Mama. Ma'am, okay na po ma-upload sa social media? Wala po magalit. Nice to meet you po, ma'am. Shopee na sa'yo po araw niyo po. Thank you po.